السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ میں ہوں فرزان احمد۔ سب سے پہلے پیش ہے ہیڈ لائنز۔ اسلامی تعاون تنظیم نے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے فلسطینیوں کی بے دخلی کے منصوبے کو مسترد کر دیا۔ عرب منصوبے کے تحت غزہ کی تعمیر نو کی تائید۔ امریکی حکومت حماس کی تائید کرنے والے طلبہ کا AI کے ذریعے سوشل میڈیا پلیٹ فارم چیک کرتے ہوئے ویزے منسوخ کر دے گی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے حماس کی تائید کرنے والے طلبہ کے خلاف کارروائی کا کیا فیصلہ۔ یوکرین کے ساتھ نمٹنا زیادہ مشکل، روس کے ساتھ جنگ بندی پر معاہدہ کرنا آسان۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے بات چیت۔ شام میں حکومت اور سابق صدر بشار الاسد کے حامیوں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری، 200 سے زیادہ افراد ہلاک۔ اور کینیڈا کے شہر ٹورنٹو کے ایک پب میں فائرنگ، 12 افراد زخمی، پولیس حملہ آور کی تلاش میں مصروف۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی اور پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ شروعات کریں گے بڑی بین الاقوامی خبروں سے۔ OIC نے امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے فلسطینیوں کی بے دخلی کے منصوبے کو ٹھکرا دیا اور عرب منصوبے کے تحت غزہ کی تعمیر نو کی تائید کی۔ عرب ممالک نے 5 سالہ منصوبے کو اختیار کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے تحت علاقوں، مکانات، تجارتی بندرگاہ اور ایئرپورٹ کی تعمیر شامل ہے، جبکہ فلسطینی علاقوں میں الیکشن اور 2 ریاستی حل کی کوششیں بھی منصوبے کا حصہ ہے۔ پیش ہے اس حوالے سے سیاست ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC نے امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے فلسطینیوں کی بے دخلی کے منصوبے کو پوری طرح سے مسترد کر دیا اور عرب منصوبے کے تحت غزہ کی تعمیر نو کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا، نے عرب منصوبے کے تحت غزہ کی تعمیر نو کی کھل کر تائید کی ہے۔ عرب لیگ کی جانب سے غزہ کی تعمیر نو کے منصوبے کی حمایت کرتے ہوئے فلسطینی عوام کی جبراً نقل مکانی کو مسترد کیا گیا۔ واضح ہے کہ گزشتہ دنوں عرب ممالک کا قاہرہ میں غیر معمولی اجلاس بھی ہوا تھا، جس میں مصر نے ٹرمپ کی تجویز کو ٹھکراتے ہوئے غزہ کی تعمیر نو کے لیے ایک ایسا منصوبہ پیش کرنے کا اعلان کیا جو فلسطینیوں کے حقوق کا احترام کرے اور انہیں ان کی سرزمین پر برقرار رکھتے ہوئے اقدامات کرے۔ مصر کے غزہ کے حوالے سے 53 ارب ڈالر کے مجوزہ 5 سالہ منصوبے میں لاکھوں مکانات، تجارتی بندرگاہ اور ایئرپورٹ کی تعمیر بھی شامل ہے، جبکہ فلسطینی علاقوں میں انتخابات اور 2 ریاستی حل کی کوششیں بھی اس منصوبے کا ایک اہم حصہ ہیں۔ اس اجلاس کے اختتام پر عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل احمد ابوالغیث نے اعلان کیا کہ مصر کا منصوبہ اب ایک عرب منصوبہ بن چکا ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے منصوبہ پیش کیا تھا کہ فلسطینیوں کو غزہ سے نکال کر دوسرے ممالک کو بھیج دیا جائے، جس کو عرب ممالک نے پوری سختی کے ساتھ ٹھکرا دیا ہے۔ ایک اور اہم خبر سامنے آ رہی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ حماس کی تائید کرنے والے طلبہ کا AI کے ذریعے سوشل میڈیا پلیٹ فارم چیک کرے گی اور ویزے منسوخ کر دے گی۔ اطلاعات کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے حماس کی تائید کرنے والے طلبہ کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس کے تحت انتظامیہ طلبہ کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سوشل میڈیا پلیٹ فارم چیک کرے گی۔ اس کے علاوہ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ فلسطینیوں کے حق میں مظاہروں کا گڑھ کولمبیا یونیورسٹی کی $400 ملین کی گرانٹ کو بھی منسوخ کر دیا گیا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے الزام لگایا کہ یونیورسٹی یہودی طالب علموں کو ہراساں کیے جانے سے روکنے میں ناکام رہی اور یہ گرانٹ کی منسوخی کا پہلا راؤنڈ ہے۔ واضح ہے کہ کولمبیا یونیورسٹی میں پچھلے برس ہوئے مظاہرے امریکہ کی مختلف یونیورسٹیوں میں دیکھے گئے، جس میں مظاہرین نے اپنے احتجاج کو آزادی اظہار قرار دیا تھا، لیکن ٹرمپ انتظامیہ اس کے خلاف کڑے اقدامات کر رہی ہے اور اسرائیل کا ساتھ دیا جا رہا ہے۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے بات چیت کے دوران کہا کہ انہیں یوکرین کے ساتھ نمٹنا زیادہ مشکل لگ رہا ہے اور یہ کہ روس کے ساتھ نمٹنا آسان ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کی انتظامیہ امن معاہدے تک پہنچنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ روس کو جنگ بندی کے لیے راضی کرنے سعودی عرب میں بات چیت متوقع ہے اور وہ بہت جلد دورہ کرنے والے ہیں۔ امریکی وفد آئندہ ہفتے سعودی عرب کا دورہ کر سکتا ہے۔ I'm finding it more difficult, frankly, to deal with Ukraine. And they don't have the cards. They don't have the cards. As you know, we're meeting in Saudi Arabia on sometime next week, early. And we're talking, I find that in terms of getting a final settlement, it may be easier dealing with Russia, which is surprising because they have all the cards. I mean, they're bombing the hell out of them right now. And I put a statement in, a very strong statement. Can't do that. Can't do that. Mr. President, we're trying to help them. And Ukraine has to get on the ball and get a job done. Michael, could you come up here? I see Michael back there. Good. I'm glad.
He's traveling all over the world. I just saw him come in the door. Could you give a little definition of what's going on, please? Sure. Well, the president has been crystal clear, and he's been clear to all sides. The fighting has to stop. Both sides need to get to the table. We had a good engagement. Both leaders have said only President Trump could do so, and only he has been able to do so. We had an initial engagement with the Russians. The Ukrainians had a great opportunity to bind our economies together through that mineral deal. Unfortunately, that didn't go so well, but we think we're going to get things back on track. Secretary Rubio, myself and Ukrainian delegation will be meeting in Saudi Arabia next week to get these talks back on track, get the ceasefire in place, and drive peace home under President Trump's leadership. I think both parties want to settle. I think if I wasn't president, this war would have had no chance of settlement, zero chance. But I think we're going to get it settled and stopped. We got to stop. They're losing on average 2,000 soldiers a week. That's a lot of soldiers. Do you agree, Peter? It's a lot of soldiers on both sides, I agree. Do you, Mr. President, think that Vladimir Putin is taking advantage of the U.S. pause right now on intelligence and military aid to Ukraine? No, I actually think he's doing what anybody else would do. I think he wants to get it stopped and settled, and I think he's hitting them harder than he's been hitting them. And I think probably anybody in that position would be doing that right now. He wants to get it ended, and I think Ukraine wants to get it ended, but I don't see it's crazy. They're taking tremendous punishment. I don't quite get it, but I suspect, Michael, he probably wants to get it ended. He does, Mr. President. The Russians are taking incredible losses on the front. As the president has They both said, are. this is a meat grinder of people, of material, of national treasure, and no one else has any solutions except to let this war continue forever. But I'll add, the president has had multiple conversations and a visit from President Macron of France, Prime Minister Starmer of the United Kingdom. We have the NATO Secretary. अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के साथ जौहरी मुआहदे पर बातचीत करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने ईरान की क़यादत को एक मकतूब भेजा। ट्रंप के बकौल उन्हें उम्मीद है कि ईरान की क़यादत बातचीत पर तैयार हो जाएगी। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि ईरान बातचीत करने तैयार रहेगा क्योंकि ये ईरान के लिए बेहतर है। तफसीलात के मुताबिक ट्रंप ने ख़त ईरान के 85 साला रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई के नाम भेजा, ताहम ख़ामेनेई के दफ्तर ने अभी सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं की है। We're at final moments. Can't let them have a nuclear weapon. I think that I would have had a deal within 1 month after the rigged election of 2020. They were all set to make a deal. It's an interesting time in the history of the world, but we have a situation with Iran that something's going to happen very soon. Very, very soon. You'll be talking about that pretty soon, I guess. And hopefully we can have a peace deal. You know, I'm not speaking out of strength or weakness. I'm just saying I'd rather see a peace deal than the other. But the other will... टेस्ला के सीईओ और अमेरिका के महकमा बराए हुकूमती कारकर्दगी के सरबराह एलोन मस्क और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान इख्तिलाफ़ात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक काबीना इजलास में ट्रंप की मौजूदगी में एलोन मस्क ने मार्को रूबियो पर कड़ी तनकीद की और कहा कि आप स्टाफ कम करने में नाकाम रहे, आपने मेरे शुबे डॉज के एहलकार के सिवा किसी को नहीं निकाला। जिस पर अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा रूबियो ने जवाब दिया कि मस्क सच नहीं बोल रहे हैं। महकमा ख़ारजा के 1500 मुलाजिमीन ने कब्ल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली है और फिर उन्होंने तंज़ किया कि क्या उन्हें वापस बुलाकर फिर नौकरी से निकाला जाए। ताहम सदर ट्रंप की बरवक्त मुदाखलत से फ़ायदा हुआ। उन्होंने कहा कि स्टाफ रखने से मुताल्लिक़ क़तई इख्तियार मस्क का नहीं है बल्कि अमेरिका के वज़ीरों का है। मस्क का डॉज इदारा सिर्फ एडवाइज़री किरदार अदा करेगा। एलोन मस्क सदर डोनाल्ड ट्रंप की इस बात पर बज़ाहिर मुतमईन हो गए। और शाम से मिलने वाली खबरों के मुताबिक हुकूमत और साबिक़ सदर बशार अल असद के हामियों के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी है, जिसमें अब तक 200 से ज़्यादा अफराद की हिलाकत की इत्तलात सामने आ रही हैं। ये तशद्दुद उस वक्त फूटा जब जुमेरात को लताकिया सूबे के देही इलाके में सरकारी फ़ौज पर असद हामी जंगजों ने घात लगाकर हमले कर दिए थे। ये वाक़या असद हुकूमत के ज़वाल के बाद सबसे ख़तरनाक चैलेंज समझा जा रहा है और हलाकतों की तादाद में भी मज़ीद इजाफे के अंदेशे ज़ाहिर किए जा रहे हैं।
कनाडा के शहर टोरंटो के एक पब में फायरिंग हुई जिसमें 12 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने कहा कि फायरिंग के बाद मुश्तबा शख्स फरार होने में कामयाब हो गया। टोरंटो पुलिस ने बताया कि 4 जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है, जबकि दीगर के जख्मों के बारे में अभी तफसीलात नहीं मालूम है। पुलिस ने मुश्तबा शख्स के बारे में तफसीलात जारी नहीं की, लेकिन उसकी तलाश का काम जारी है। टोरंटो के मेयर ओलियो चाउ ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि उन्हें पब पर फायरिंग की खबर मिल गई है, ये परेशान कुन इत्तला है। उन्होंने कहा कि पुलिस के सरबराह ने उन्हें बताया है कि तमाम तर ज़रूरी इक़दामात किए जा रहे हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। इस्लामी ताउन तंजीम ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के फ़लस्तीनियों की बेदखली के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। अरब मंसूबे के तहत गाज़ा की तामीर नौ की तायीद। अमरीकी हुकूमत हमास की तायीद करने वाले तलबा का AI के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चेक करते हुए वीज़े मनसूख कर देगी। ट्रंप इंतज़ामिया ने हमास की तायीद करने वाले तलबा के खिलाफ कार्रवाई का किया फैसला। यूक्रेन के साथ निपटना ज़्यादा मुश्किल, रूस के साथ जंगबंदी पर मुआहदा करना आसान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत। शाम में हुकूमत और साबिक़ सदर बशार अल असद के हामियों के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी, 200 से ज़्यादा अफराद हलाक। और कनाडा के शहर टोरंटो के एक पब में फायरिंग, 12 अफराद जख्मी, पुलिस हमला आवर की तलाश में मसरूफ। आलमी खबरनामे का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।